हाय फ्रेंड्स एया मोर लगर दीपक और मैं कामालुद्दीन जस्ट आम मेजर क्लास तो कर भाई आसो जो मृत्युंजय मंदिर जाम अलग भिडिओ तो यूनिक कर मानने आज अलग मानने बेलेग यूनिक हम कॉलेजर गई आसो ओल्डर मानने सबको बहुत डाँगर और ओल्डर सबसे डाँगर मानने ओख और लिंग 108 फुट बनाइছে टाइम भिडिओ तो अलग मानने यूनिक करने अलग बेलेग बेलेग क्या करम किसुमान बस्तु आपनाक देखाय जाम और क्या मानने मेन भिडिओ तो मैं बाइक चलाब लगे तक गई पे आम और क्या कम और क्या दीपकर कथा अलग आसे बोलक आम भिडिओ तो आरम्भ करूँ ये कार डायलग गम पाइसे चागे ठीक है रिंकुदा बोलक आम आरम्भ करूँ हाय फ्रेंड्स आमी माने रियार बार्थडे पार्टी मातिছিলে तात जोৱাৰ আগত আমি बार्थडे पार्टी तो खाই লৈছো এয়া আমি সবাই মিলি মোৰ খোৱা হৈ গল লাস্ট ইহঁতৰ খোৱা হৈ আছে ইহঁতে তো না যায় আমি ইহঁতকে থৈ এতিয়া যামেই আৰু ঠিক আছে कथा भाई जो इतना जो अपना क्लक टावर बनाइसे यू आज देखा एक गुलित दुई शिकार मैं एक बारे भिडिओ तो बनवा ना इतना जाते क्लक टावर तो धुनिया देखा जाम और अपना नगाँवर মাজমজিয়াত बनाइसे नगाँव तो अलग घूराई दीम और पुलिस रिजार्व और आगत अपना पुलिस रिजार्वर मैं फिल्ड तक ट्रेनिंग है क्या पुलिसर क्या और चागे खेल धेमाली हो थके मजते आम खेलो हो गल कलेजर एडीबी कलेज और आम सागरिकान कलेज ये आमार মাজমজিয়াত क्लक टावर तो तार क्लक टावर एटा নহয় नगाँव गार्ल्स कलेजतो एटा क्लक टावर आछे ভাল लागिছে आमार एटु गौरव आमार गाने आमार नगाँव आमार गौरव आम जस्ट टिकेट काटिलो 20 टका ताको 10 टका बाकी खुचुरा ना क्या आनकमन क्या खुचुराई ना बाकी जाते दिवने ना ताको ठीक ना लग पाले दिम बारू हाँ और बुद्धि लगाले किजानी आपनालोके जेतिया आए फ्री हले सीधा जाब दरकार ना क्या ये पैसा आमार मंदिर कारण चागे गोटाई आछे नालागे तेनेके हेरि करिब पुलिस चेकिंग नट एलाउ एनी गाड़ी बाइक एक्सेट्रा एक सोमाब ना ओनली फर मानु যাব लगे बहुत इतना मेला हो गई सोनकाले मृत्युंजय मंदिर कारण गेट बनाई दिसे राति एकदम जिलिकी थी प्रथम गेट यू जगह तो चाई लग मानु पिछफाले चाई गई आसे आमिओ गई आसो चाओ आगत आधा बनाइছিলে এতিয়া মানে ভাল লাগিব কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপিছত বনাম বুলি ভাবিছোঁ লাহে লাহে গৈছোঁ জলদি গৈ আছোঁ কিন্তু খোজকাঢ়িব লাগে চাগে মোৰ আইডিয়া 1 কিলোমিটাৰ মান খোজকাঢ়িব লাগে চাগে বাইক থৈ আহিছোঁ ক'ৰবাত বাইক আনিলোঁ চব এইফালে পূৰা একদম হেৰি হৈ যাব নহয় সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি যাওঁ প্ৰায় আমি দেখিলোঁ লোকে কথাকে আহিব তেতিয়াহ'লে সেইফালে আহি উঠি যায়
আহি পালোঁ আহি আমি মন্দিৰৰ কাষত কিন্তু ইয়াত আছে ডাঙৰ মেলা মেলা মানে এইয়া গৰম গৰম জিলেবি নাই নাই আহি পিছত যাওঁতে চব মানে বহুত ডাঙৰ মেলা আৰু এইখিনি আকৌ ডাঙৰ এইটো চাই লওক মানে ডাঙৰ মেলা হৈছে আগত মেলাত যাম ক'ত মানে কনফিউজ মানে পিছত আহোঁতে আপোনালোকক মেলাটো ঘূৰাম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো দেখা পাইছে এইটো চাই লওক অদ্ভুত মানে মহা অদ্ভুত ভাল লাগিছে এই পালোঁ আমি 8 ফুটৰ ওখ শিৱলিং মহামৃত্যুঞ্জয় চাই লওক 108 ফুটৰ আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ শিৱলিং ইয়াত কি দিছে পাৰ্কিং ভলেণ্টিয়াৰ এফালে ভলেণ্টিয়াৰ যাব দিছে আৰু সিহঁতে মন্দিৰ পূজা কৰি আছে যে বৰ্তমান চাগে যাব নিদিয়ে ভিডিওটো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে শেষ হ'ল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে